एकदा गोटे बिलुआ मन दुखरे जंगल छिड़ा होइथाए कारण तार केही भी सांग नथिले। एही कारणरू से पूरा एकला पड़ी जाइथाए। अरे मु हेउची जंगलर सबुठारो दुखी प्राणी। समस्तଙ୍କ पाखरे सांग अछन्ते खेलिबा पाई, हेले मो पाखरे केही भी सांग नाहंती। तेणु मु बहुत एकला। ए एकलापणକୁ दूर करिबा पाई मो पाखरे किछि भी उपाय नाही। तेणु मो मतरे बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। बिलुआ एपरी कहिछि कि नाही, हठात ताकू एक कांदिबार शब्द सुभिला। अरे मु आउ बंचिबेनी, एपरी जीवन रखिके मोर किछि भी लाभ नाही। ए भलिया बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। हे प्रभु, मते दया करी तुम पाखको नहीं जाओ। मु आउ एपरी बंचिबाकू चाहुनी। बहुत दुख सहिलानी। मु मोर जीवन रे बंची थाउ थाउ टिके सुख पाइले नाही एवं मला परे टिके सुख भी पाइले नाही। तेणु बंचिबा अपेक्षा मरिजिबा भलो। एसबु बिलुआ सुनी टिकिए आश्चर्य होइगला। अरे ए सुनसान जंगल भितरे किए एपरे पाटी करे कांदुछि आउ कहूछि कोन ना मरिजिबो बोली। से आउ किछि असुविधार पड़िने तो? जदि असुविधार पड़िथिबो ताहले ताको बंचाइबा हेउछि मोर कर्तव्य। तेणु मु जाउछि तारो सहाय्य करिबि एवं ताको बंचाइ देबि। एपरी कहि बिलुआ आवाज आसुथिबा जागा आड़कू गला एवं किछि बाट चलिबा परे देखिला किछि दूर रे एक डाहाणी बसी कांदुथाए। एहा देखि बिलुआ रहिगला ओ कहिला, अरे ये तो गोटे डाहाणी। जदि मु एबे ता पाखको जाइतांती ताहले से मते एबे मारि देइतांता। मो बेळ बोलति बारू मु बंची गली। हेले एबे से मते देखिबा पूर्वरू मते एठारो जिबाको पड़िबो, नहले आज मरिबाटा मोर फाइनल होई जिवो। बिलुआ एपरी कहि जिबाकू बाहारुथबा बेले हठात तार मन परिवर्तन होइगला। तेणु से कहिला, अरे जदि ए डाहाणी काहाको मारितांता किंबा शिकार करिबार थांता ताहले से जाई तारो शक्ति माध्यमरे समस्तको मारि पकांता। हेले ये एठारे बसी कांदुछि माने निश्चित यार गोटे असुविधा होइछि। याको देखि लागुनी ये काहाको मारिबा पाई एठारे बसिथिबो। तेणु मते थरे ता पाखको जाई ता साथीरे कथा हेबाको पड़िबो। जदि मु तार समस्याको समाधान करि पारे ताहले बिचरा डाहाणीटी खुसिरे एठारू पळाइबो। ओ एमितिरे मोर केही भी सांग नाहंती। ये मोर गोटे सांग होई जिवो। एपरी कहि बिलुआ साहस करी डाहाणी पाखକୁ गला एवं सेठारे पहुंचिबा परे बिलुआ कहिला, ओइरे डाहाणी, तू एपरी ए घंच जंगल भितरे बसिके कांदुछु काहेकि? कोन तोर केही पिला होछि जाइछन्ती ना तोर किछि असुविधा होइछि? जदि तोर सेपरी किछि होइताए ताहले तू न डरी मन खोलिके सब कथा गोटी गोटी करी मो पाखरे कहि पारू। जदि मु पारिबी तो समस्यार समाधान करि देबी। अरे मो कोन कहिबे मो दुख कथा? तो पाखरे मो दुख कहिबा पाई मोर जमा भी धैर्य नाही। ए दुख को मु आउ सही पारुनी। एपरी परिस्थिति रे मते मरि जिबाको इच्छा हेउछि। काली सकाळे मोर ओ मो स्वामीर बुलिबा पाई ए जंगल को आसिथिलो। अरे धन्यवाद स्वामी, मते एठाको बुलाइबाको आनिथिबारो। मु घरे बसे बहुत विरक्ति हेउथले ओ एहा सह बहुत दिन हेबो मु कुआडे मध्य बुलिबाको जाई नथिले। तेणु मो मन कहूथिला कुआडे गोटे बुलिबा पाई। जा हेउ तुमे मोर मन कथा बुझी पारे मते एठाको बुलाइबाको आनिलो। तेणु तुमको जेते धन्यवाद देले मध्य कम पड़िबो। स्वामी, तमे मोर मन खुशी करिछ माने देखिबो मु मध्य तुम मन खुशी करिदेबी। अरे प्रियतमा, तमे परा मो स्त्री। तमे सर्वदा मो सुख दुखरे छिड़ा हुओ एवं मो दुख ओ सुख समय रे हाथ को हाथ मिलाई चलीच। जदि तम पाई एई सामान्य काम न करि पारिबी
ताहले आउ कौन करिबी मु मध्य केबेठारु भाबिलेनी तुमको बुलाइबाकू हेले मोर अनेक काम रहुतिबारु मु तुमको बुलाइबाकू नहीं पारु नथिली हेले आजि से दिन आसीगला तुमको बुलाइबा पाई। हौ धन तमे आउ बेसी कथा न भाबी एबे चलो जंगल रे मन देई बुलिबा ओ तापरे देखिकी कौन गोटिए खाई एठारु अन्य एक जगह को बुलिबा पाई जिबा। आमे बुलिबाकू आसिचंती माने पाखापाखि 5 रु 6 दिन बुलिबा। अरे कौन कहूच स्वामी 5 दिन बुलिबा एक कथा भाबिला बेलको मते बहुत खुशी लागुची। मु तो भाबितले खाली आज बुलिबा बोली हेले तुमे मते 5 दिन कथा कही सरप्राइज करदेल। हौ स्वामी आउ विलंब न करी चलो शीघ्र कुआडे बुलिबा। डाहाणी एपरी कहिबा परे 2 जण बुलिबारे लागिले। 2 जण बुली बुली खरा जोगु भूतर मुंड टिके बुलाइला तेणु से जाई गोटे जगार विश्राम करी कहिला अरे प्रियतमा खरारे बुली बुली मो मुंड जोरे बुलाइलानी। मुंड बुलाइबा कारणरू मु आउ आगको बढ़ी पारुनी तेणु तमे टिके जाई केउठी पानी नहीं आस मु पानी पीबा परे जाई मो देहरे शक्ति आसीबो ओ तापरे आमे बुलिबा पाई जिबा। अरे स्वामी तमे बस एठारे आराम नहीं जोरे जोरे निश्वास नियो ओ जदि बेसी मुंड बुलाए टिके सोई पड़िबो ओ मु पानी खोजी खोजी आनिबा टिके विलंब हेबो कारण ए जंगल रे मु नुआ पानी खोजी के आनिबा मो पाई टिके कष्ट हेबो तेणु मु आसीबा पर्यंत धैर्य धरी एठारे बस। आउ गोटे कथा मु जते पर्यंत पानी न नहीं आसीचे सेते पर्यंत कुआडे जीवनी बास एठारे खाले बसिके रहिबो। डाहाणी एपरी कही सेठारु पळाइला ओ एपाखरे राजू नामरे गोटिए लोक गुणी विद्या शिखिबा पाई गोटिए बाबा पाखरे कथा हेउथाए। अरे बाबा तमे तो त्रिकालदर्शी तमे तो सब किछि जानि पारुच ओ तम पाखरे एते शक्ति अछि जे तमे सेथिरे लोकंकर भविष्यत देखिबा सह मल्ला लोकंकु बंचाई पारिबो। अरे बाबा तमे एपरी विद्या किपरि शिखिलो ओ एसबु शिखिबा पाई केते दिन समय लागिला? बाबा मु एसबु पचारिबार कारण हेउची मु मध्य एही विद्या शिखिबाकू चाहुची। अरे पुओ एसबु शिखिबा काठिकर पाठ एसबु शिखिबा अपेक्षा न शिखिबा भलो। एहा शिखिबा पाई मु 5 वर्ष हेबो घर ठारू दूर रे रही जंगल रे तपस्या कली एवं बहु चेष्टा परे मते ए शक्ति मिलिछि। मु एते शक्ति पाइबा पाई बहुत चेष्टा ओ कष्ट करिछि जहा द्वारा मु आजी एपरी त्रिकालदर्शी होई पारिछि। हेले पुह मु चाहुनी तमे एसबुर पश बोली तमे हेउचो कलिजुगर छुआ तेणु तमे खाई पी घर संसार करी खुशी रे रहिबाकू चेष्टा करो। अरे बाबा मोर घर संसार केही भी नाहंती मु कलिजुगर छुआ होई पारे सत हेले मोर एपरी साधारण मनीष होई बंचिबार आवश्यक नाही। मु मध्य तुम परी शक्ति पाइबाकू चाहुची। अरे बाबा एपरी किछि बाट अछि कि जेउथिरे मु शीघ्र शक्ति पाई जिबी ओ मते 5 रु 6 वर्ष तपस्या करबाकू पड़िबो नाही। अरे पुओ से परी बाट अछि जे हेले सेटा करिबा बहुत कष्ट करो। आउ गोटिए कथा अल्प दिन भितरे जदि तू शक्ति पाऊ ताहले तो उपरे केबे भी देवता संतुष्ट हेबेनी ओ तो पाखरे अर्जित शक्ति पाई तू मल्ला परे नरक भोगिबू ओ से शक्ति पाइबार उपाय हेउची तोते गोटिए भूतर मुंड एवं गोटिए डाहाणीर मुंड को आनी पूर्णिमा राति रे यज्ञ रे आउति देला परे जाई मु एते दिन हेबो जेउ शक्ति अर्जित करिछि तू मध्य सेही शक्ति अर्जित करि पारिबू। हेले मने रख एथिरे तोर जीवन जाई पारे। एतिकी सुनिबा मात्रे राजू आउ किछि भी न बुझी न सुनी सीधा सेठारु पळाई आसिला जंगल को भूत ओ डाहाणी को खोजिबाकू। से जंगल रे खोजुतबा बेले हठात तार नजर पड़िला भूत उपरे। से देखिला भूतटा बसी थाए। एहा देखि राजू बहुत खुशी होई कहिला अरे बा लागुछि मते बहुत सहजरे शक्ति मिली जिवो
बोधे मो भाग्य सहजरे शक्ति मिलिबा लेखा होईची कारण मु बेसी खोजा खोजी नकरी शीघ्र गोटे भूत पाईगली जाउची एई भूतर मुंड को आगे नेकी जीवी ओ तापरे बास खाली आउ गोटे डाहाणीर मुंड परे मु त्रिकालदर्शी होई जीवी ओ तापरे ए मानव समाज रे राज करिबी राज। से बाबा भाबुथिला मु ए शक्ति पाई मोर भल काम रे लगाइबी बोधे हेले से जानिनी मु शैतान हेबाकू ए शक्ति नेउची। राजू एपरी कही खुशी हेला ओ ए पाखरे डाहाणी पानी न पाई तार स्वामी पाखकू आसी देखे तो तार स्वामी मुंड न थाए ओ तार स्वामी मरिकी पड़ी थाए। अरे ए बिलो एबे तू कह मु कांदिबी ना कांदिबिनी मो स्वामीर मोर केते खुशी होई एठाकू आसीथिले बुलिबाको हेले किए मो स्वामीर जीवन नहीं गला अथच मु जानी पारिले नाही। जदि मु जानी पारि थांती मो स्वामी को किए मारिला बोले ताहले मो स्वामी मृत्युर प्रतिशोध नहीं पारि थांती। अरे बिलो मु एबे जंगल रे एकला एवं एठारे मोर केही भी नाहांती ओ या छड़ा मु मोर घर को फेरिबा पाई बाट देखिनी। एबे मु करबी तो कौन करबी कुआरे जीबी ओ कौन करबी किछि भी बुद्धि बाट मते देखा जाउनी। हे भगवान मु तुमर की क्षति करिथिली जेउथि पाई तुमे मते आज एपरी कष्ट देउछ। एसबु कथा सुनी ओ देखी बिलुआ को बहुत जोरे दुख लागिला। से आसीथिला डाहाणीर समस्या समाधान करिबा पाई हेले एपरी समस्या से चाहिले मध्य समाधान करि परिबो नाही। तेणु से डाहाणी को टिके शांत करेबा पाई कहिला। अरे डाहाणी तू जमा भी मन दुख करना जहा तो हेबा कथा होई गलाणी एथिरे तू आउ किछि करि परिबो नाही। एपरी परिस्थिति रे तू निजको निज संभाळ आउ मनरे गोटे लक्ष्य रख केमिति तो स्वामीर प्रतिशोध नेबो तो प्रतिशोध पूर्ण करिबारे मु तोर सहाय्य करबी। आउ बाकी रहिला तोर खाइबा रहिबा कथा तू मो साथी रे चल मो गुंपारे रहिबो आउ तो खाइबा रहिबा कथा सब मु बुझिबी। आउ मने रख तू जेते पर्यंत तो स्वामी मृत्युर प्रतिशोध न नेछु सेते पर्यंत तू कुआडे जेबुनी। अरे धन्यवाद बिलुआ तू मते एते बड़ सहाय्य करिथिबारो मु एपरी परिस्थिति रे कुआडे जीबी कौन करिबी कोउटी रहिबी किछि भी बुझी पारु नथिली हेले तू मोर रक्षक साजी एठाकू आसिलो तेणु तते जेते धन्यवाद देले मध्य कम पड़िबो। आउ बिलो तू मते एते सहाय्य करिछु माने मु जेते पर्यंत मोर प्रतिशोध पूर्ण न करिछि सेते पर्यंत तो पाखरे रहिबी। बास तो खाली से लोक को खोजिके दे जे मोर स्वामी को मारिथिला। अरे डाहाणी तू जमा भी चिंता करना मु तते प्रतिज्ञा करी कहूची तो स्वामी को मारिथिबा लोक को मु निश्चित खोजिके देबी ओ तोर सहाय्य करबी। बास तू खाली धैर्य धर हो तू कांदे कांदे बहुत थकी गलुनी एबे आउ बेसी विलंब न करी चल मो साथी रे मो गुंफा को सेठारे टिके विश्राम करिबो। बिलुआ एपरी कही डाहाणी को सांत्वना देला ओ मनरे भाबी देला जेमिति भी हेउ से डाहाणीर सहाय्य करिबो बोली। एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे बिलुआ सर्वप्रथमे बाघ पाखकू गला एवं सेठारे पहुंचबा परे बाघ पचारिला होई रे बिलो आज सकाळ सकाळ एठी तोर एमिते मो पाखरे की काम पड़िला रे सकाळ मुह न धोई एठाकू आसिलो किरे तोर किछि असुविधा हैला किरे जेउथि पाई एते दिन परे तते मामू कथा मने पड़िला। हो छाड़ से कथा एठाकू कहे कि आसिचु कह ओ मो पाखरे तोर की काम अछि। अरे मामा तमे मते छोट बेलु जेउ काम कहिचो मु करिछि सर्वदा तुम सुख दुख रे छिडा होइछि हेले आछि मोर एक बड़ सहाय्यर आवश्यक अछि जहा कि तमे करि परबो बोली मोर आशा ओ सेही कामटी हेउछि मोर गोटे संग डाणीर स्वामी को किए मारी तार मुंड को काटी नहीं जाइछि। मामा तमे तो ए जंगलर राजा तमे सबुआडे बुलुथिबो तेणु तुमे ही से लोकर ठिकाना मते देई पारिबो तुम पाखरे अनुरोध रहिला बस एतिकी काम करि दियो। अरे बिलो जीवन रे प्रथम थर तू मते किछि काम करिबा पाई कहिचो तेणु तो जमा भी चिंता करना मु से काम करि देबे
हेले बिलु काम पूरा हैला परे टिके मामू कथा बुझीदेबो माने किछि मांस मते आनिकी देबो मु खाइबी बास तो काम हैला बोले जान। बाघर एकथारे बिलुआ राजी होईगला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे बाघ तार कामरे लागी पड़िला। से जंगल सारा खोजी खोजी देखिला राजू भूत मुंड को पाखरे रखी थाए। ए दृश्य देखी बाघ पूरा पूरी बुझीगला जे ये हेउची सेई लोक जहाकू बिलुआ खोजुची। एहा देखी से कहिला, अरे ए लोक को देखि मु जा जानि पारुछे एइटा हेउची सेई लोक जहाकू बिलुआ खोजुची, कारण यहा पाखरे गोटिए भूतर मुंड अछि ओ यहा सह यार मुहर जना पड़ुछि जे एटा तांत्रिक हेबाकू चेष्टा करुछि। तेणु मु बेसी विलंब न करी जाउछि ए विषय बिलुआ पाखरे कहबी। यह जानी बिलुआ बहुत खुशी हेबो ओ यह बदल रे मते मांस खाइबाकू देबो। हो बहुत होई गला खुशी हेबा एबे जाउछि शीघ्र कहबी, नहले जदी ए लोकटा एठारु पळाए ताहले यार पता लगाइबा कष्ट होई पड़िबो। बाघ एपरी कही सेठारु पळाई आसिला बिलुआ पाखकू ओ बिलुआ पाखरे पहुंची कहिला, अरे बिलु तो खोजुथिबा लोक को मु पाई गले। से लोकटी जंगलर उत्तर पटे अछि ओ ता पाखरे गोटिए भूतर मुंड अछि। तो जथा संभव सेटाकू जा, नहले से सेठारु जदि कुआडे पळाए ताहले तारो पता पता पाइबो नाही। बाघ एपरी कहिबा परे बिलुआ डाहाणी को धरी उत्तर पाखकू नहीं गला एवं सेठारे पहुंचबा परे डाहाणी देखिला सतकू सत एई लोक तार स्वामी को मारिछि, कारण ता स्वामीर मुंड से लोक पाखरे थाए। एहा देखि डाहाणी बहु जोरे रागी गला एवं सेठारे राजू को मारिदेला। राजू को मारिबा परे डाहाणीर राग शांत हेला ओ तापरे से बिलुआ को कहिला, अरे धन्यवाद बिलुआ, तो जोगु मु मोर स्वामीर प्रतिशोध पूरण कली। जदि तू आज नथांतु ताहले एसबु केबे भी संभव होई नथांता। तेणु एथिपाई तते जेते धन्यवाद देले मध्य कम हेबो। बिलु मु सुनिथिले तोर कुआडे सांग नहांती बोले, तेणु आज ठारू मु तोर सांग होई तो पाखरे रहिबी। एपरी भाबे बिलुआ डाहाणीर साहाय्य करी तार एकला को दूरी एपरी भाबे बिलुआ डाहाणी को साहाय्य करी एक सांग बनाई पारिला। जंगल रे बिलुआ ओ बाघ कथाबार्ता हेउथिले। होय जे बिलु सकाळु किछि भी खाइनी, न खाइबा कारणरू मते जोरे भोक लागिलानी। आ मु मध्य 2 दिन हेब शिकार को जाइनी, अथच शिकार पाउनी। तेणु मो पाखरे थिबा वंचित खाद्य सरी जाइछि। हो कहलु तो पाखरे किछि खाद्य अछि कि? जदि किछि खाद्य अछि ताहले मते खाइबाकू दे। अरे मामा, तमरो जेउ अवस्था मोर मध्य सेही अवस्था। मु पाखापाखी 3 दिन हेब शिकार को जाउछि, हेले किछि भी पाउनी। मामा, जंगल रे जीव जंतु सबु चालाक होई गलेनी, तेणु आउ धरा देउ नांती। तेणु मामा, आमे जदि एपरी शिकार ऊपर निर्भर करिबा ताहले आमे आउ बंची पारिबा नाही। तेणु चालो किछि गोटे काम करिबा जहा द्वारा आम पाखकू टंका आसीबो ओ आमे सेथिरु किछि मांस बजाररू किनी खाई पारिबा। हाँ रे बिलो, सेपरी किछि करिबा, हेले करिबा तो कोन करिबा? अरे बिलो, गोटे बुद्धि पसिला मो मुंडरे। एबे हेउछि बाहागर समय। चाल आमे गोटे सवारी किणी आनिबा ओ सेथिरे बर कन्या को बोहिबा एवं जहा भी इनकम हेबो आमे मार्केट रो मांस किणी के खाइबा। अरे मामा, मते बहुत भलो आइडिया देलो। जदि आमे तम कथा अनुसार काम करिबा ताले आमे अल्प दिन भितरे अनेक टंका इनकम करिबा सो अनेक मांस खाई परिबा। हो मामा, ताले आउ विलंब न करी चलो
ସବାରି ବିକ୍ରି ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ସବାରି ନେଇକି ଆସିବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସବାରି ବିକୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ଆସିଛୁ ସବାରି କିଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସବାରି ଦେଖାଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠାରୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ନେବ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ବାଘ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସବାରି ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ଯଦି କାଲି ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଅନେକ ସବାରି ଥିଲା ଯାହାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଇଥାନ୍ତ, ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ରହିଲା ଟଙ୍କା କଥା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ନିଏ। ଯଦି ତମେ ସବାରି ନେବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ସବାରି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ନେଇକି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବାରି ବଳିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ପଳାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଜମା ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବୁନି କାରଣ ଆମେ ଆମ ପସନ୍ଦର ସବାରି ନେଇନୁ। ସବୁ ବଛା ବଛି ସରି ବଳିବା ପରେ ଆମେ ସବାରି ନେଉଛୁ। ହଉ ଭାଇ, ଏବେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା କଥା, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମକୁ ସବାରି ଦିଅ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଆସି ଏ ସବାରିକୁ ନେଇକି ପଳାଇବ। ଏକଥାରେ ଲୋକଟି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିବା ପରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଶେଷରେ ସବାରିକୁ କିଣିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ ସବାରିକୁ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ରଖି ଗରାକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଖାଲି ସବାରି କିଣିଦେଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଗରାକର ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ହେଲେ କେହି ବି ନ ଆସିବାରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ଆମେ ଇନକମ୍ ଚକ୍କରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବାରିରୁ ମୂଳ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ମାଂସ କିଣିକି ଖାଇବା ଦୂର କଥା। ଆରେ ମାମା, ଏବେ କଣ ହେବ ଆମ ସାଥିରେ? ଆମେ ଏବେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ତ? ଆରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ସବାରି କିଣିବା ପରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି ବୋଧେ। ଆରେ ବିଲୁ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ସବାରି ବାଲା ଜାଣିଥିବ କିପରି ବେପାର ହୁଏ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସେ ସବାରି ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ କିପରି କଣ ରୋଜଗାର ହେବ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରିବା। ଦେଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡିଆ ଆମକୁ ଦେବ। ଆରେ ମାମା, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ଆମେ ଏ ବେପାରରେ ପ୍ରଥମ, ତେଣୁ ଏ ବେପାର କେମିତି ହେବ ଓ ଏଠାକୁ କେମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସବାରି ବାଲାକୁ ପଚାରିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି ଆସିବା ଓ ତାପରେ ବେପାର କରିବା। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସବାରି ବିକ୍ରିବାଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସବାରି ବିକ୍ରିବାଲା ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, କଣ ହେଲା? ସବାରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ଆଉ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯଦି ଭାବୁଛ ସବାରି ଫେରାଇ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବ ବୋଲି, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ସବାରି ଫେରସ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ନା ନା, ଆମେ ସେପରି କରିବାକୁ ଆସିନୁ, ବରଂ ତୁମଠାରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେ କଥା କଣ କି, ଆମେ ସବାରି କିଣିକି ନେଇଗଲୁ ସତ, ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଅଥଚ କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ସବାରି ଭଡ଼ାରେ ନେଲେନି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବି ବାହାଘରିଆ ଜୋଟିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଭାଇ, ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଉପାୟ କୁହ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ହଉ ଶୁଣ, କଣ କରିବ ଓ କିପରି ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମକୁ ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ଗାଁ ଗାଁରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତୁମ ପାଖରେ ସବାରି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ମାଇକ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ତମ ସବାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସିନା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କେହି ନ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ହଉ ତମେ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଅ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କୁହ। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆମେ ବାସ୍ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଖାଲି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଲ। ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ତୁମେ କହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆରେ ବିଲୁ ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ନା? ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆଗ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ପଛ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ କହିବାକୁ ଯା। ଆଜି ଯେମିତି 10ରୁ 15ଟି ଗାଁକୁ ଆମ ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବା। ଥରେ ସବୁ ଲୋକ ଆମ ସବାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା ଥିବ। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଗ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ବାଘ ଗାଁରେ ପଶିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ତ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସବାରି ଅଛି। ଯଦି ତମ ଗାଁରେ କାହାର ବାହାଘର ହେବ କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି ସବାରି ଖୋଜେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋ କଥା କହିବ ଓ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସବାରି ବେପାର ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଯିଏ ବି ଖୋଜିବ ତାକୁ ମୋ ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବ। ହଉ ହଉ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରୁନା। ଯିଏ ବି ଆମ ଗାଁର ବାହା ହେବ କିମ୍ବା ସବାରିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ କଥା କହିବି ଓ ସେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ନେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ତୁମର ଏଇ କାମ କରିଦେବି, ଏହା ବଦଳରେ ତୁମେ ମୋତେ କଣ ଦେବ କୁହ? ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ତୁ ତୁମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ସବାରି କଥା କହିବା ସହ ମୋ ଠାରୁ ସବାରି ନେବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ପ୍ରତି ତୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯଦି ଏକଥାରେ ରାଜି କହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ପଛେ ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆରେ ଏ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ପୁରାପୁରି ରାଜି ଅଛି। ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ତୁମ ସବାରିକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଉଛି। ବାସ୍ ଏହା ବଦଳରେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦରକାର। ହଉ ତମେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ କହିବାକୁ ପଳାଅ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବାରି ବିଷୟରେ ଏବେ ଯାଇ କହୁଛି। ସେ ଏପରି କହିବା ପରେ ବାଘ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ବାଘ ଗଲା ପରେ ରାଜୁ ଖୁସିରେ କହିଲା, ଆରେ ବାରେ ବା, ମୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଭଲ ରୋଜଗାରର ବାଟ ବାହାର କରିଦେଲି। ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହି ସବାରି ଭଡ଼ାରେ ଦେବି ଓ ବସି ବସି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବି। ଏ ବାଘଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବୋକା ବନାଇଦେଲି। ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁର ନୀର ଭାଇ ତାର ପୁଅ ଶମ୍ଭୁଆକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେଠାରେ ରହିଗଲା ଓ ଭାବିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାରୁ ସବାରି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି। ସେ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନୀର ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ ଭଲ କଲୁ। ମୋର ଗୋଟେ ତୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର
ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସବାରି ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକେଦମ ହୋଇଗଲିଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି। ତୋର ତ ଅନେକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ସବାରି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦେ। ଏହା ବଦଳରେ ତତେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ଯେମିତି ହେଉ ତୁ ମୋର ଏ କାମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଦେ। 20 ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଅରେ ବା, ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ସବାରି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ, ହେଲେ ଇଏ ନୀରା ଭାଇ ତା ଆଡୁ ମତେ ସବାରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଥା କହିଲା ଓ ତା ସହ କହୁଛି କଣ ନା 20 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି। ମୋର ତ 30 ଟଙ୍କା ଥରକରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବା, ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ନୀରା ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ଏପରି କି ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ରେ? କହ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ମୋର କାମ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁ ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଏବେ କହ, କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ନୀରା ଭାଇ, ତମେ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇ। ତମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତାହେଲେ ତୁମର ଭାଇ ହୋଇକି ମୋର ଲାଭ କଣ? ହେଲେ ଆରେ ନୀରା ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସବାରି ବାଲା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଓ ସେଠାରେ ତୁମେ ସବାରି ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ତମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ରୁହ। କାଲି ସକାଳେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜୁ, ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ସବାରି ନ ପାଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି ବୋଧେ, ହେଲେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ସବାରି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଏପରି ନୀରବ ଓ ରାଜୁ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ନୀରକୁ ଧରି ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନୀରର ସବାରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତା ପୁଅ ବାହାଘର। ସେ ସବାରି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ପାଗଳା ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ହଉ ମାମୁଁ କୁହ, ୟାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ସବାରି ଦେବ ନା ଦେବନି? ଦେବିନି କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ସବାରି ଦେବି। ଏମିତିରେ ତୁମ ଭାଇ କିଏ ଓ ଆମ ଭାଇ କିଏ? ତମର ଯିଏ ନିଜର ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜର। ତେଣୁ ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମେ ସବାରିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇକି ନେଇକି ଯିବୁ। ବାସ୍ ତୁମେ ଖାଲି ଜାଗା ନାଁ କୁହ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯିବୁ, କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ। ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଯାଇ ସବାରି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆମକୁ ସବାରି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ। ହଉ ଶୁଣ, ପହରଦିନ ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବାରି ନେଇ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଉଠୁ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ କି ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବୋଲି। ଏପରି ଭାବରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିଲେ କି କେବେ ଓ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇ ସବାରି ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି। ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ପହରଦିନ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଏବେ 7ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ମାଧବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଚାଲିକି ଯିବା, ନହେଲେ ଯଦି ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବା ତାହେଲେ ବର ବାହାରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତା ସହ ଲୋକେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବା ସହ ଆମର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବେ ଓ ଏହା ସହ ଆମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆଉ ନୂଆ ଗରାକ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବା ଓ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମାଧବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସବାରି ନେଇ ମାଧବପୁର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମାଧବପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ସେଠି କାଳେ ଏକ ଅବିବାହିତ ଡାହାଣୀ ରୁହେ ବୋଲି। ହେଲେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଧବପୁରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାଠାରୁ
କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା ଏ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସବାରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ 2 ଜଣ ସବାରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଅବିବାହିତା ଡାହାଣୀ। ମୁଁ କେବେ ବି ସବାରିରେ ବସେନି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଏ ସବାରି ଭିତରେ ବସିକି ରହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବାରିକୁ ଏ 2 ଜଣ ଆଉ ଟେକିକି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓ ତାପରେ ଏଇଠାରେ ସବାରିକୁ ରଖିଦେଇ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ସବାରିକୁ ନେଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି ଓ ସବୁଦିନ ଏ ସବାରିରେ ବସିକି ବୁଲିବି। ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେଇ ସବାରି ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ସବାରିରେ ପଶିଛି, ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବାରି ପ୍ରବଳ ଓଜନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଏ ସବାରିକୁ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ଏଟା ଏତେ ଭାରି କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଏଟା ଏତେ ଭାରି ଲାଗୁଛି ଯେ ସତେ ଯେପରି ଏ ସବାରିରେ 8ରୁ 10 ଜଣ ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଟା ଏପରି ଭାରି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ମାଧବପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଏହା ବହୁତ ହାଲୁକା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଏଟା ଏତେ ଭାରି ହୋଇଗଲା କେମିତି? ଆରେ ବିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଡାଳ ଅଟିକିଚିରେ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଘ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ କାହିଁକି? କିରେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ନା କ'ଣ? ନା ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଏପରି ଚୁପ୍ ରହିଛୁ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖୁଛି ତୁ କିଛି ବି କହୁନୁ, ବାସ୍ ଚୁପ୍ ରହିଛୁ। ହଇରେ, ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କିରେ? ବିଲୁଆ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା ଡାହାଣୀ ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସବାରି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଏକ ବାବା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଡାହାଣୀ ବାହାରେ କିମ୍ବା ସବାରି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ମରିଯିବ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଲୁଆ ଘରୁ ଆସିବା ବେଳଠାରୁ ମନେ ମନେ ଘୋଷୁଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର। ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ସବାରିରୁ ବାହାରି ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମାଧବପୁର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ।